šta je cilj? Cilj je obići svaku kladionicu u Beogradu. I kladiti se u svakoj. I kladiti se u svakoj. Ali odakle nama para za sve to? Ne možeš se kladiš u velike brojeve. Ti imaš, u zavisnosti koja je kladionica, možeš staviš minimum bet. Posebno na Lucky Sixu. Na Lucky Sixu većina kladionica je 20 do 30 dinara, osim... A dobro, znaju to ljudi. Znaju to ljudi. Ovakvi su bili barem jednom u kladionici. Znači imamo pravilo. Ući i odmah izaći iz kladionice. Minimalan ulog na igre. Igre su Lucky Six, rulet i bukov ran. U zavisnosti od tipa kladionice, igramo jednu od te 3 igre. Evo smo dobili. Na početku snimanja smo izabrali 6 nasumičnih brojeva za Lucky Six. 8, 18, 26, 37, 40, 42. Ukupan dobitak će biti ovdje. Ukupan broj kladionica će biti ovdje. Koliko ima kladionica u Beogradu? Wow! Ima ih mnogo. Ima ih mnogo. Ako hoćeš da saznaš tačan broj, idi na kraj videa. Ovaj video nema sponzora, jako bi značilo da subscribe-ujete. Dosta smo zaradili, dosta smo izgubili. Uzmi kokice. Uzmi kokice, uživaj. Aj, ćao. Prezidente! Novi dan, novo klađenje. Slot klub prezidenta. Kaj pare u prezidentu? Let's fucking go, let's take this fucking money. Catching, prezidente. El presidente! El presidente! Dobar je, uzeli smo Soma. Soma! Borča trimala baš mnogo kladionica. What the fuck? Pa šta ima drugo da se radi? Koliko si ti kockaš? Pa ne puno. Kockala sam se ranije. Koliko si imala godina? 15, 14. Malo smo se izgubili u Borči, brate. Ne znam gdje je nestao pešački odjednom, brate. Pogledaj ovo, na što ovo liči, brate? Gdje je trotoar? Stara borba. Da, vrijeme ljubičast, ali sve ljubičast. Neko koga koji spalio lopticu i koliko se brzo vrti točak, to sigurno sve ima utjecaj na outcome. Palo na nulu, dobili smo 3600 dinara, uzeli smo te pare, izašli odmah i pobegli. Preko puta su i Šoker i Mozart, jedan pored drugog. Prema našim zapažanjima, starosne grupe u kockarnicama u Beogradu mogu se podeliti u 5 grupa. Najčešće godine koje smo vidjeli u kockarnicama su između 35 i 45, gdje zauzima više od 1/3. Šta radiš? Šta radiš u kockarnicama, bre? Alo, bre! Idi radi, pičku materinu. U njihovu odbranu, doduše, nismo vidjeli toliko često ljude nego kada je bilo 12 ili 1 ili 2 sata popodne. To očigledno znači, znaš, ok, vreme ručka, ajde malo se kladimo. Sad, ja nikad u životu nisam imao posao, ja ne znam što to znači, ja ne znam kako ti imaš vremena da jedeš. Stiđem s kancelarije, vjerovatno mi je kockarnica u samoj kancelariji. Platit ću ja tiket dok jedem, nije to 2 minuta posla, brate. U kladionicama u Beogradu jasno se vidi generacijski šta ljudi preferiraju da igraju. Mladi ljudi obožavaju Lucky Six i to je naša srećna igra. Kako su malo stariji, potpuno pređu na sport i shvate da od Lucky Sixa nema leba. Generacija iznad toga shvate da od sporta je ista sreća koliko i Lucky Six, ali već su dovoljno igrali Lucky Six u ovom životu pa su prešli na slot. I kako sve stare, sve više shvate da je najzabavnije da klikćeš ono dugme, bato i da vidiš kako ti pare idu, potpuno pređu na slotove. Ljudi koji su na slotovima su najveći zombiji koji možda vidiš, ne daj Bože da... Molim vas, nemojte da me tužite, to su naše zapažanja. Mogu da budu potpuno lažno. Ovo su totalno lažno zapažanja. Ali također, nemojte zaboravite osnovnu kulturu u kockarnicama. Nije sve o klađenju ispada. Prema podacima koje smo skupljali generalni podaci, klade se koliko i ble. Ljudi vole da dolaze u kockarnice. Dolaze da vide svoje prijatelje, svoje porodice. Da popiju kafu i da odigraju po neki tiket. Ali nažalost,
Ljudi ne iskorišćavaju rulet. Zašto? Tu su najveće pare. Meni se čini od svih ovih igra ti imaš skoro 50% da napraviš, da dvostručiš svoje pare. Čini mi se kao da to... Jesam lud? Jesam ja lud? Ko kažemo da smo počeli sa 0 dinara, kako je vreme teklo, samo smo da gubimo sam novac koji smo uložili, ali mislim da iz ove statistike možete izvučete da što se duže kladiš, ti ćeš zapravo samo više dobijati. Samo treba da čekaš i da nastaviš da se kladiš. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, mislim da imam problem i volio bi da zakažem jednu seansu. Pazite, znači... Imaš problem, moraš da prestaneš da se kockaš. Jelena Manojlović, psihoterapeut SOS centra za odvikavanje od kockanja. Radim već 18 godina. U smislu koliko dugo bi trajao proces odvikavanja, zato što su procesi odvikavanja prilično dugi, pa da li je od 6 meseci do godinu dana ili ako su udružene zavisnosti onda ide do 2 godine. Znači, kladionica je legalizovana, dostupna, propagirana, svetleća, blještava, lepa, mirišljava. Je to rupa neka da se zavuče, kao narkomani zavučeš u nekoj području. Što bolja kladionica ili kockarnica, ti si tamo šmeker veći. Hoće da uđe u premium slot obučen ovako, daj mi samo, molim. Ovako čovjek hoće, ovako čovjek hoće u premium slot, izgleda kao beskućnik iz Toronta. Situacija se gora i gora. Zabrinjavajuće što su to sve mlađe i mlađe populacija, influenceri, youtuberi, ne znam, koji propagiraju ti neki idoli mladima koji negde su isto finansirani od strane tih kockarnica, navlače tu decu na kocku. Istraživanje je pokazalo da 10% njih ispod 10 godina se susreće sa igrama na sreću. To je to. Nema ih više. Ovo je posljednji. Originalno, mislio sam da ih ima oko 806, pošto je toliko njih registrovano na internet stranici Uprave za igre na sreću. Ali kako smo išli, vidjeli smo da dosta ovih registrovanih kladionica ne postoje, to jest zatvorene su ili su potpuno puste unutra. Konačan broj kladionica u Beogradu je 450. Konačan net profit 14.500 dinara. Pošto sam mislio da ćemo biti teško u minusu, odlučio sam sve da stavim u jednu igru Blackjacka. Gospodine, ja sve stavljate? Nemoj da ideš u kladionice.